Start. Now, agad yung start. Hi, Zay. Yung mga mag-PM, guys, ito yung telecom. Tapos, yung i-message nyo yung 8398 Gcash last. Sa tele mismo. Yung number, guys, yung i-message nyo, yung 8398 Gcash last number. Huwag kayong mag-message din sa may bot. Dito kayo mag-PM mo. Ito yung username sa tele. Now, agad. Waiting. Ito yung username. Username, guys. Walang bot. Walang bot yung username. Check nyo mabuti. Hi, Senpai. Love you. Hello. Can you send me the link? We don't have a link. Only username. Can you search it? Can you search it on Telegram? This is my username. RT8398. You can search it. Guys, mag-end ako na. Yung mga mag-PM, yung i-message yung 8398 Gcash last number. Message na kayo dito na. Ayan yung username. Ito. Username ko sa tele. Then, 8398 Gcash last number. Wala pa. Now agad. Jerry, BNJ Mercado, hello. Hi, Samir. Message me here, guys. Saan? Dito ka mag-PM sa tele. Yung 8398 Gcash last number, guys. Sa tele, guys. Na-search nyo ba? Huwag kayo mag-PM sa may bot na username. Message me here. Tele account. Yung account ko din, yung 8398. Gcash last. Makikita nyo naman. Diba? Last number yung 8398 Gcash last number. Search nyo, guys. Walang bot. 8398 Gcash last number. Ay, yung message mo. Nakita niyo ba? Huwag kayo mag-PPM sa my bot, guys. Ang message niyo yung 8398 Gcash last number. Ano yung username mo?
Username ko dun sa tele. Search nyo yan. Pa-search ako ng username. Walang bot. Oh, wow. Thank you. Thank you all. Only A398. Now agad yung start na ito guys. Waiting lang. Thank you all. Hi Edwin Soto. Now agad to Wait. Waiting lang. Wow! Thank you so much! Oh, so pretty. Thank you. Guys, message me on Telo. My account is 8398 Gcash last number. Ayun yung ime-message niyo. Oh my God, thank you so much. Ang Pia. Wow. Thank you. Message me guys on Telo. Oh. Message me here. Edwin Soto, reply ka dun sa ano. Now, agad to guys pag meron na mag-end na ako. Thank you all. Message me here. On Tel. Ito yung Tele ko guys. Tele account ko din. 8398 Gcash last number. Message nyo yun na. 8398 Gcash last number. Pa-message ako guys. Ito yung account ko. Now agad to guys. Now agad yung start. Yung mga mag-PPM sa Tele, ito yung username then 8398 Gcash last number. Sa Tele kayo magme-message PM din sa my bot kasi hindi ko ako. Waiting pa ako guys. I need one. I need one lesson. Message me here. Ito yung username mo. Then 8398 Gcash last number. Hi Manuel dito. Hello. Logi. Message kayo direct sa Tele kasi hindi ako nakaka-reply. Yes. Hindi ako nakaka-reply dito sa
mismong Bigo. 8398 Gcash last number yung message. Yung message nyo guys, yung 8398 Gcash last number. Ayun yung i-PM nyo Last number 8398. Gcash last number. Now agad yung star. Pa-message ako guys. Sa talaga yung mag-PM, yung mga nag-chat sa Bigo. Hi, Silencio. Sa tele guys, hi Mon Gonzalez, ay Mon Angeles pala. Sa direct message, yung message nyo sa tele yung sa tawag dito. Pakalam ko sa'yo, Jo Marie pa kanya. Tawag dito, yung walang bot. No bot guys, hi Jay. Walang bot yun. Huwag kayong mag-message din sa my bot. Wala ko WhatsApp guys, sa tele lang. Message kayo sa tele. Yung 839, yung message yung 8398 Gcash last number. Ayun yung ipipm nyo guys, 8398 Gcash last number. Last number. Ito yung username. Mag-e-end na ako guys. Message na lang kayo dyan sa tele. Sa mismong tele ako. Direct message. 8398 Gcash last number. Now na guys See you. Yung huwag kayo mag-PPM dun sa mga may bot. Ang message siya yung 8398 Gcash last number. 8398 Gcash last number. Hindi yung legit account. Hindi ko account yun. Secret. Hello. Ito yung account ko sa tele RT8398. Bye guys! Message na kayo dito na yung mga want humabol sa tele. Ito yung account. Bye! Now na to guys 8398 Gcash last number. Ayun yung ipipm. Ito, ganito yung name.